बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद शामी है और मैं एक तालिब इल्म हूँ। मेरे कुछ दोस्त गैर मुस्लिम हैं और हम अक्सर मजहब के बारे में बात करते रहते हैं और मेरे कुछ सवाल हैं जिनका मैं उनको जवाब नहीं दे पाता। मेरा सवाल है कि अल्लाह ताला ने तकदीर पैदा की है और वो कहता है कि हर किसी की तकदीर में लिख दिया गया है जो भी आगे होना है, तो फिर इंसान की तख्लीक का क्या मकसद है जब उसके बारे में पहले ही सब लिख दिया गया है कि उसके साथ क्या होने वाला है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने अगर तकदीर में लिख दिया है कि फलां शख्स कभी मुसलमान नहीं होगा, गैर मुस्लिम ही मर जाएगा और जहन्नम में जाएगा, तो अल्लाह ताला का इंसाफ कहाँ गया। और दूसरा सवाल ये है कि अगर अल्लाह ताला इतना ही ताकतवर है कि कुछ भी कर सकता है, तो क्यों उसने माजूर इंसानों को पैदा किया। नाज़रीन, ये जहानत भरा सवाल एक तालिब इल्म ने किया था जो अभी तालीम हासिल कर रहा था और वो इस उम्र में था जहाँ बच्चे सोचते हैं कि फलां चीज का क्या मकसद है, फलां चीज क्यों बनाई गई, क्यों ये चीज़ ऐसे है, वगैरह वगैरह। यकीनन आप भी जब इस उम्र में होंगे या हैं तो आपके जहन में भी यही सवाल आते होंगे। और दूसरा, इस लड़के के बहुत से गैर मुस्लिम दोस्त भी थे जो इस्लाम से मुतल्लिक सवाल करते थे, तो इसके जहन के दरीचे उनके सवालों की वजह से मजीद खुलना शुरू हुए और इसने गौर व फिक्र मजीद तेज कर दिया। मगर जाहिर है कि मुनासिब प्लेटफॉर्म ना मिले तो इल्म की गाड़ी छूट जाती है, इसीलिए उसने भी यही मौका गनीमत जाना कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ ये उलझन सुलझा सके जिसका वो अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को दलाइल के साथ जवाब नहीं दे पाता। ये सवाल बहुत ही दिलचस्प था जिसको सुनने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी उस नौजवान की बहुत तारीफ की। इस उम्र में उसने इतनी सोच विचार की है जो बहुत अच्छी बात है। और फिर उन्होंने उसके सवाल का जवाब देना शुरू किया। आप पहले इस लड़के का सवाल सुनिए, फिर आपको डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी तफसील से अंग्रेजी से उर्दू और हिंदी में तर्जमा करके सुनाते हैं। First question is about Qada and Qadar, which is in the concept of Qada and Qadar, Allah has set the destiny for every humankind in this world. So what is the purpose of Allah in creating humankind while He already knew the destiny of His creation? For an example, if Allah has said that a person will not be a Muslim until he died, and then at the end of the day he will go to the hell. So the question, he said, so where is the justice of Allah if Allah has not set him to be a Muslim in this world? And my second question is about, if Allah is so powerful, why did He create disabled person or handicapped? है कि वो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट ही आता है, जिसका सेकंड कहा होता है वो इम्तिहान में सेकंड ही आता है, और जिसके बारे में फेल होने की पेशगोई की होती है वो फेल ही होता है। आप बताएं कि जो तालिब इल्म फेल हुआ, क्या वो उस्ताद को इल्जाम दे सकता है कि उसने कहा था इसलिए मैं फेल हुआ हूँ। मजमा ने जवाब दिया नहीं, जिस पर डॉक्टर साहब ने कहा कि उस्ताद को मालूम है कि फलां बच्चा सारा साल पढ़ता रहा, बहुत ज़हीन है, वो फर्स्ट ही आएगा। दूसरा बच्चा पहले वाले से थोड़ा कम ज़हीन है, होमवर्क करता था मगर कुछ में पीछे था, इसलिए वो सेकंड आएगा। और फलां बच्चा क्लास में आता ही नहीं था, आता भी था तो काम नहीं किया होता था, ना ही सीखने की कोशिश करता था, वो फेल ही होगा। टीचर को मरूद इल्जाम ठहराएंगे या तालिब इल्म को? इस नौजवान ने जवाब दिया तालिब इल्म ही नालायक था। उस पर डॉक्टर साहब ने कहा कि टीचर और अल्लाह ताला में फर्क ये है कि अल्लाह ताला के पास इल्म गैब है, उस्ताद गलती कर सकता है मगर अल्लाह ताला नहीं कर सकता। अल्लाह ताला पहले से जानता है कि आप क्या करने वाले हैं, तो ऐसे ही तकदीर में अल्लाह ताला इंसानों की तकदीर लिख रहा है, इसलिए नहीं कि उसके लिखने से ही आप वो काम करेंगे, मगर इसलिए कि वो इल्म गैब के जरिए पहले से ही जानता है कि फलां इंसान क्या करने वाला है। I am asking you the question that the student who failed, can he blame the teacher that because the teacher predicted I will fail, I failed? Can the student blame the teacher? Yes or no? No. No, because the teacher, by experience of 1 year, oh, this student very studious, doing the homework properly, very intelligent, will come out first class first. This student, alhamdulillah, average, second class. This student playing hooky, seeing movies, not coming to class, bunking, fail. Who's to blame, the teacher or the student? Student. आपने उसका इंतखाब करना है, इस चीज का पहले से ही अल्लाह ताला को पता था। आप अपने कॉलेज से तालीम हासिल कर लेते हैं और डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने के ऑप्शन आपके सामने हैं। आप जिसका इंतखाब भी करें वो आपकी ही मर्जी होगी, मगर अल्लाह ताला को इल्म गैब के जरिए ये मालूम है कि आप तालीम हासिल करने के बाद फलां शोबा चुनेंगे, तो उसने पहले से ही लिख लिया। आप तालीम हासिल करने के बाद नौकरी भी कर सकते हैं और डाके भी डाल सकते हैं।
آپ اگر ڈاکے ڈالیں گے تو یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کا قصور ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا پسند کیا، اللہ تعالیٰ پر اس کو نہیں ڈال سکتے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہاں علامہ اقبال کا ایک شعر بھی پڑھا جو ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، جس کا انہوں نے تشریح کر کے مطلب بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں پہلے سے لکھ دی ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، لکھ دیا ہے کہ آپ اگست میں 1 لاکھ روپیہ حاصل کریں گے، اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ وہ 1 لاکھ روپے ڈاکے سے کماتے ہیں یا محنت سے۔ آپ 1 لاکھ روپے چرا لیتے ہیں تو یہ آپ کی چوائس ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ آپ کو 1 لاکھ روپے ملیں گے، مگر کیسے ملیں گے یہ آپ کا اپنا انتخاب ہے۔ Like as I said in my talk, Allah has fixed the risk that you will get 100,000 ringgit in August 2019. Now you have a choice, either you rob 100,000 ringgit or you work hard and you earn it. Choice is yours. So you rob 100,000 ringgit. Who's to blame? You, Allah. Allah wrote you will get 100,000 ringgit fixed, but giving you the choice. You can work hard, you can do consultancy, or you can rob. You choose to rob. Who's to blame? No matter. کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، مگر آپ کو نہیں معلوم یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی تسلی کے لیے ہو رہا ہے کہ آپ پیدا ہوئے اور پھر زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھ رکھا ہے، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہے، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تو قیامت والے دن آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ کے آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، غرض یہ کہ پورا جسم آپ کے خلاف یا حق میں گواہی دے گا۔ آپ کے پاس آج طرح طرح کی ٹیکنالوجی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے اور وہ بھی بغیر کسی ٹیکنالوجی کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انصاف پر کوئی سوال نہیں کر پائے گا، بس اتنا ہی ہے کہ ایک اور موقع دے دے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بہت دیر ہو چکی۔ On the day of judgment, everything clear. It will be so crystal clear. You did the mistake, you did this sin, you did this zina, you did this good work. Very clear. So on the day of judgment, no one, no kafir, no unbeliever will object to Allah's justice. They will not say you are unjust. What will they say? Give us one more chance. Allah will say too late. Because if Allah wants to have a new test, He'll have to bring us back again, correct? So now we've already gone to Jannah. Why would we want to come back again? فرمایا ہے کہ اس نے دیکھا ہے کہ زندگی اور موت کو اس نے پیدا کیا تاکہ دیکھے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ اگر کوئی بچہ ذہنی معذور پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے اور معصوم رہتا ہے، مگر وہ اپنے والدین کے لیے امتحان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین کو جنت میں کوئی اونچا مقام دینا چاہتا ہوگا، اس لیے اس نے ان کو ایسی اولاد دی۔ اگر وہ صبر کریں گے تو ثواب بھی زیادہ پائیں گے، کیونکہ جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنا بڑا ہی انعام بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ امیر بنا دیتا ہے اور وہ اس دولت سے اگر کوئی گناہ کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، اگر خیرات اور زکوٰۃ دے گا تو جنت میں جائے گا۔ کچھ لوگ غریب پیدا ہوتے ہیں، ان کے پاس زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہوتے، وہ زکوٰۃ کے امتحان میں بغیر محنت کیے ہی پاس ہو جاتے ہیں، روپے کا لالچ ان کے پاس آئے گا ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس نوجوان کو نصیحت کی کہ وہ قرآن پاک کی پیروی کرے، یہ خوشی کا ذریعہ ہے اور یہی تمام سوالوں کا جواب بھی ہے۔